imini ka nafolo ima befere Muhammadu ma afo mo ka ga ke bi Qur'an aya folo nam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Alago aw silamɛw lakadi kɛla laku tiɲɛ yɛrɛ la ne ala ye a kɛ ka jumɛn kɛ aw ye ala kira n y'o kɛ aw ye n ye ba Aminata den n y'o kɛ aw ye n ye Kurɛsiyu n y'o kɛ aw ye n ye Maka larabukɛ n y'o de kɛ aw ye uswatun hasanatun ladigɛlifɛn la ɲuman kan ka Muhamadu de ladige. Ay ni Muhammadu ladege bora e doro ita jumela ola Muhammadu ladege fininte Muhammadu ladege yeto ko tre Muhammadu ladege jumendo oye kuma min bi dakolo min bi dusula ani jugo ni kewale Muhammadu ladege be Allahu akbar jinagela e Muhammadu ladege kara ano gaja zo emi misrat ke mugonye e Muhammadu ladege wa ona che kaja hasidiyo nyengo jabal dugu kelaw mugotonyo no afo e Muhammadu ladege wa la otman ni njugo fe keri la isona ikasa ko kelen tuila eti wole ala fe bada ko Muhammadu ladege Allahu akbar mi ala ko tonga Muhammadu ladege liman kana yarjullaha mimma min Allah harako walma ala ko e ciye ibadu idambe alala iliman yaledo alala isonendo alayi ko o tide ka Muhammadu ladege aka tubu Allahu akbar la harako e ciye ni muru mo mi ba do la harako te zirinye la harako ti boroye la harako te histoire ni mi foti me e dambala saya kofe ala bina tlaka an kunu ka anyininga ala ke wale bela e mi dale do ola ko Muhammadu kala kella digini fenu mai ebo Allahu akbar aja okoro e Muhammadu ladigi e dandala ko ala ko e ni mɔgɔ min ti Muhammadu ladigi e dandala ko lahara e tiɲɛ e dandala ko kurunin bɛ saya kɔfɛ e dandala ko ala bɛ min bɛna taa an ɲininka lahara an ka kɛwale la daka e ma tugu Muhammadu Allahu akbar o la balimamuso kɛ Muhammadu denmuso ye balimamuso kɛ Muhammadu furumuso ye balimakɛ e yɛrɛ ka kɛ Muhammadu ye dugare ka k'i so i bolo so i k'i yɛrɛ lajɛ o la i ka dugare de tɔgɔ ye ko kofilɛ n'i y'a ye n'i ye kuranɛ lajɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ o kɔrɔ ye k'i ye Muhammadu ladege mais n'i ye kuranɛ ye i b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ e ma Muhammadu ladege ni musow ta don o dɔn ka di o alimami muso de kanbali kare kɔnɔ o ma Muhammadu musow ladege yàmẹ̀muso bọ̀dọ̀ mini ni sipu kuruni àtọ́ yẹ mini de sipu kuruni mini sipu kola àtọ́ yẹ di bodi diti bọ́mẹ k'o labẹ́ ka ɲɛ o kẹ́ bẹ k'u ka fɛn ninnu don o la k'o jɔ ka ɲɛ a tɛmɛtɔ kamalen ɲɛma o ɲɛ kuran bi tigɛ o tɛ se ka a tɛmɛ kuran yelen mɛnɛ bilen a ɲɛ na f'a k'i ɲɛ toronen to la f'u ka yeli kɛ o kɔ. Alahu akbar. Balimamuso ye kunangoya e min sɔnna ka bɔ i ni mini de bi bɔ e min sɔnna ka bɔ i ni sipu surumani de bi bɔ e min sɔnna ka bɔ kuran de nɔrɔlen b'i la e min sɔnna ka bɔ bodi gansan e min sɔnna ka bɔ mɛsini lɛni dirilen don kunkolo la e min sɔnna ka bɔ porodi mun b'i la i ni kira furumusow ti ɲɔgɔn ye lahara. Ne tiɲɛ Alahu akbar. O dalilu ta yɔrɔ man jan ayi o ye kuranɛ Suratul Ahzabi ale aya in kadini c'était tuma shi kuma to ko jiwa wallahi albitu bayan aya bulendo ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. Oh le prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux autres femmes croyantes de ramener sur elles leur grande voile. Elle en sera plus vite reconnue et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur à la miséricorde. Sourate Al-Qualité, verset 59. Alors qu'il y a un nabiwa, a vu Moussa, il Moussa kana son la voix, il dit Moussa kana son, la même Moussa est kana son. Akaboto, kofu boto ko ka fini do ula, fini min jerlende ula, fini min jalite ula, fini min te o formu bo, fini min be nu yadu a jate ni, fini min be nu yadu a te plaque ula, fini min nu yadu a korola mafenge, ko ni islame muso bi bo, ko de u boto ko, kira muso kana son, kira demso kana son, fu ka bo ni boto ko inde, ko no kera, ni mo yu ye jien kono, avec donko ni islame muso ni mo yu bobo ye mo ba donko ni Muhammadu manzoe ni mo yu bobo ye mo ba donko ni alaka dina mo yi ko ba to kamele mo nyebe mo no ima na kara ni yorona anga disabilila do be olu ere ka la be keto ya kamele mo nyetse ka munu ka bu e angi ma kola muso ko do ka bone e o ye harami meni mo mi tara buru musu kolana ma do yela eni alaje abo ta kinyele ka teme kola do na bo asata e kola no na o ta ba dam ne a cheri la ka ji me e ta ba dam ne idishila ko duma abe plakele disi formu bi bo se formu be bo dilan formu be bo kinengala kerebe mais l'islam muso tura ka bota eni ala she hal samana ki kuna kuno da tugule abe temeto chew nyena te ka munumunu ka bwela wa ngoyi kele ka tourner visi de ça ka visi do chew kana ka shere ka beni yere ona ni se mena do avec na ku be kan bloquer le do c'est ka vila bi et alors que ka fini do pour que kana mo nye bloquer ka bloquer hier là mais ebe fini do ka ka mo kan serré to ka ka tourner visi la vie amake baraya on laisse la même chose now be bro en tant que Muhammadu kuna sulu ala audi Muhammadu ka exemple yesu kolo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ala ko nye audi ke Muhammadu exemplaire ye nye audi ke ka Muhammadu ke au ka latiki on laisse la même chose ni ngere boto e Muhammadu molode kamile e tara sukula iye butiki dele ni manana ko kilo ibe 10 grammes ke kabula ni manana ko boro ibe ato kilo kele ke kabula iyo fere uma e ma do e Muhammadu malu kamele dini bana aye fini do ayela mi plakela dini bana aye meki frifo kana bla akola dini bana aye brodi mu fuka ble tama me ale mutira me emi tora ki nyesu wala emi ngita ta to toy emi mo ko diga ka nimero ta emi mo diga kene ya ala kuma na fene few ala ko ya mu'minu Muhammad qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ذلك أزكى لهم. Alors qu'on le prophète dit aux croyants de rabaisser leur regard. Mumini chemo ko nawbi trama inyeji kabo muso labeni muso mi malabe kanye inyeji kabwala emekara iba me ko chei to motoka ko aye form la ka jigijila ibe to ko chama me e akila do wele do muso mi ba nyefe ni fini nyema to la o sigile o keme ki tuka ka kale so ngoro ko ko mele nyebo la abi to la ka kala ka ta yere to والله كمل
ɲɛ bɛ mobili la a bɛ vitesse la a tɛmɛtɔ ɲɛ bɛ den na moto la a laban bɛ k'a kɛ tan o tuma kan aw bɛɛ b'a dɔn o laban ye ta ye a ti ɲɛ o bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ si ye a ti ɲɛ dɛ i bɛ kelen de kɛ e bɛ boli la i bɛ k'i bɔ wɛrɛ si ye o ti ɲɛ dɛ i bɛ boli jɔdi k'i bɔ wɛrɛ si ye walima ka jigin i bɔ wɛrɛ kɔ mais dugu bɛ yen olu ta ka jugu dɛ musow bɛ u ka kola min don u b'u ka numéro de sɛbɛn o kun na k'u sigi moto kan n'a ye bilahi o dugu bi fara anw ta ma fɔ o ma fɔlɔ ala ka n'a s'a ma mais n'i y'o ye denmuso o denmuso la a fa b'a kalama a ba b'a kalama bilahi a fa jahɛnɛ bɛ den a fa jahɛnɛ bɛ a kɛra olu de ɲɛna mais fa min i y'a fɔ a ye walima i ye mɔgɔ bila k'a fɔ a ye yɛrɛ anw y'o fɔ dutigi caman ye i yɛrɛ kana se k'a f'i denw ye mais an wele an bɛ taa fɔ a ye mais walahi du bɛ Bamakɔ yan du bɛ Bamakɔ yan n'i ye wajulu sigitɔ ye o du kɔnɔ walima wajulu sigitɔ ye o da la o b'a sɔrɔ saya de kɛra a du kɔnɔ o dɔw bɛ disa jeni o tɛ cɛkɔrɔba fɛ n'i taara fɔ olu ye ba a bɛ fɛ ka taa wajulu sigi i ka da la su in na a b'i ɲininka ko yɔrɔ jumɛn n'i ko i ka da la yan o b'a fɛ jɔn fatura mɔgɔ ma fatu ne fɛ saraka bɔ tɛ yan bilahi dutigiw bɛ yen kabini ala y'u da wajulu gansan sigitɔ ye ka da la o ma tigɛ ka kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye balani min parɛni a ye balani su min parɛni a yɛrɛ t'o da don a si o la yadɔ o ma tila ka denbaya ye dɛ mais ni cɛkɔrɔba minnu ko a ye n'a bara ci an fɛ lahara bilahi o n'a den jɔlen den tɛ se k'a fɔ fiyewu ko n fa i ma ala jira la a dan tɛ ka ala mɔgɔw ta ka na u k'a bara ci so kɔnɔ walima a da la o de y'a dɛ o la an ye nin wele bila Bamakɔ dutigi bɛɛ ma n'i tɛ se an wele an bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya y'o de o ni anw banna o de ma lahara cɛkɔrɔba bɛ se k'a tɛgɛ kɔrɔta n ye ala fɔ n denw ye n y'a fɔ n denkɛw ye a ma diya u ye u banna la o tun ye ne seko ye o la lahara e ni ninnu ka kiri bɛɛ ye kelen ɛ ninnu ko ten o wa da'awtuhum laylan wa nahara n'u wele tile fɛ k'u wele su fɛ nka u banna n'u banna dan t'o kɔfɛ maa min ma sunɔgɔ o lakunu ka di yan maa min tɛ sunɔgɔ la i b'o kunu cogo di kalabanci kunu man di dɛ i y'a faamuya wa o la ala ko lakad kana lakum fi rasulillahi ne ala ka ciden de kɛ uswatun hasana ladegeli fɛnɛ ɲuman ye aw silamɛw ye o la n'i ye mawuludu kɛ kana dan o ma dɛ n'i ye mawuludu fɛte kana dan o ma dɛ n'i nisɔndiyara ni kira ye kana dan o ma dɛ fɛrɛ kɛ i ka kira jogo ɲini i k'a don i jogo la o tun ye bonya naaninan ye o kura ni aya banna wa aya ma ban kɔni wa innaka la'ala khuluqin azim o la ala ko yɔrɔ la Muhamadu ne ala kafila e Muhamadu bi jogo min na a ka bon o kura ni aya filɛ naam wa innaka la'ala khuluqin azim o la ala ko sa ya Muhamadu ne ala kale la n ka se la n kale la n ka bonya la n kale la n ka daraja la n kale la n ka se la n kale la ko bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ka bon ne ala bolo n kale la e Muhamadu bi jogo min na a jogo ka bon kojugu o la silamɛw aw de bɛ se ka waso k'aw disi gosi ko min cɛ min nɔfɛ a bɔɲɔgɔnko tɛ diɲɛ si kɔnɔ a bɔɲɔgɔnko tɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o la Muhammadu de digi dan ye de ne o de ye Muhammadu ye kana ala ye fiyewu Muhammadu yelen kɔfɛ lahara e tɛ se k'a fɔ k'i ma ala ye o la n'i ye ma Muhammadu ye wajulukɛla ɲuman ala ko kɛbaga ɲuman n'o ye Muhammadu f'i ye lahara i tɛ se k'a fɔ i ma Muhammadu ye parce que a ɲɛfɔr'i ye o la aw fɛn fɛn bɛ yan su in na n tɛ ala kɛ seere ala ka diinɛ bɛɛ fɔlen ye lahara n tun t'a bɛɛ se dɛ o kama jamiyatu izharu diin islam ale ye wele bila Mali bɛɛ ma a ye na an b'aw kala ala ka diinɛ na a dan ye dɔgɔkun fila o dɔgɔkun fila wajulu kɛnɛ bɛ sigi yan alamisadonw na wiridi bi kɛ o tuma tele bi sarata o wulafɛlaw la kalan bi kɛ o tuma an dala i kɔnɔ yan lahara n'aw fɛn fɛn minɛ na k'aw tun t'a dɔn i bana
ay bana de na du jama biya hal ni ko ba suratul fatiha kala e balo de trole nanye wa tam la taballe ko ni min dara ga fatiha ni mon ko nanye ne ga kala ne umbwala ka tla ka ko ma kile kile ni umbwala a to baby aje fatiha ni do yo ku da tibiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi siratal ladzina siratal ladzina amata lajine de ko siratal ladzina ko ne ayo kiyeni du ili nyedo linde amma ku tala ibe slaga do manga rawo mi molo yadi ebe molo ya ada kola to tele du be ki balo nyini dungodo ibi to korba ya singa kamelo ngoro boto dungodo je meta do nyini du ko e kamelo ngoro e mamalo yo e molo ko e refle to e bi ta ye iti daga su mais molo yara ala ka dine de minina ko angorla na yin ngalike bina fanta e mana ko to do e ka ko ya la ya alo o to ala ko nyini a nyedo ni wajibi bledu wala kila Muhammadu ajubu pan ko na jubu la ajubu pan aka hadisa pan gula olu nyini ika nyedo ika baraka wala kara ni yefu enani nai aman torin saka ta duruna nam qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi atenya nega chenga migoro imawa achu foro de durune al farh was surur bihi ma dhikri fawaidiha kan misonja ki farifuni ni Muhammadu yere o kɛra k'a di a bangedon ta ka nisɔndiya n'o ye walima k'a jidon ta ka nisɔndiya n'o ye walima k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ta ka nisɔndiya n'o ye a bɛ fɔ o de ma ko ka nisɔndiya ni Muhammadu kuranɛ de y'an bila o la wa hadisa de y'an bila a la e k'a lamɛn naam. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس آية بدر الشيء النمافي على كوي كرا أكو قل محمد أفو إيه محمد جمع ne ala ye Muhammadu min ko foni korota e Muhammadu jume ne ala ye min tɔgɔ ntɔgɔ la e Muhammadu jume ne Muhammadu min bange wagati bɔ dibila e Muhammadu jume ne tamasire baw bange Muhammadu min bange wagati la e Muhammadu jume Muhammadu min yi nɔfɛ tugu kɛ wajibi ala ko k'a ka mu o Muhammadu de ma a ka mun fɔ bi fadlillahi ni ala ka fasamanciya ye wa bi rahmatihi ani ala ka hinɛ fa bi zalika n'o fɛn fila ye falyafrahu ayaw nisɔndiya n'a fɔra ayaw nisɔndiya kara a fɔ mɔgɔw nisɔndiya k'u ye kelen maaw ta ti kelen dɛ ne yɛrɛ fɛ ne ka nisɔndiya b'i bonya de ne ne ye n yɛrɛ sigilen ye waajulu kɛnɛ bilahi ne yɛrɛ bɛ nisɔndiya di ne ye n ye waajulu kɛnɛ la mais ala ko n'ale ala ka hinɛ a n'a ka fasamanciya ala ka hinɛ ye jumɛn an ye hadisa kitabu dayɛlɛ ka kuranɛ dayɛlɛ an bɛ ka ala ka hinɛ ɲini an bɛ to ka taa ɲini an taara kuranɛ aya dɔ sɔrɔ yen ala ko cogo di wa ma arsalnaka Muhammadu ne mi ci dɛ mi ci mun kama walima mi ci k'i kɛ foyi ye illa ko n'a kɛra rahmatan k'i kɛ hinɛ de lil alamina diɲɛ bɛɛ. Nin yɔrɔ in na karamɔgɔw b'a tafsir ko diɲɛ bɛɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min mais a tafsir yɛrɛ yɛrɛ t'o ye dɛ yɔrɔ dugukolo bɛ yen cogo min na o ti planète dɔ ye planète fɛn fɛn bi diɲɛ kɔnɔ ala ko a ye Muhammadu de kɛ hinɛ ye a planète bɛɛ mɔgɔ balola yɔrɔ min o mɔgɔ ma balo yɔrɔ min o mɔgɔ bɛ se ka balo yɔrɔ min o mɔgɔ tɛ ka balo yɔrɔ min o k'ale ala ye kira kɛ hinɛ ye olu bɛɛ lajɛ. Bon o tɛ kuranɛ aya ye dɔ bɛna fɔ ayi i y'o mɛn o y'a ka cili de kosɔn ye o tɛ wa an ye hadisaw da ye an taara sɔrɔ a bɛ hadisa kitabu bɛɛ kɔnɔ kira ko inama n'aw ma ne kira dɔn ana ne tigi rahma ne de ye hinɛ ye alimuda hinɛ min bɛ aw kanda ka sira jira aw la ne Muhammadu de ye hinɛ ye. Bon ni Muhammadu de hinɛ kuranɛ a ye Muhammadu a fɔ ko ala ka hinɛ a n'a ka fasamanciya o hinɛ a y'aw nisɔndiya n'a ye silamɛw de ko don a y'aw nisɔndiya n'a ye
e dɔw ko ayi k'o de ti bɛɛ mawuludu fɛtili o ti bɛɛ a fɛtili mun bɛ ka kala an bɛ min na jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin ye haramu ye min mawuludu ko yɛrɛ ta o a fɔ wajulu kɛnɛ tɛ sigi quartier bɛɛ kɔnɔ ta wa a tigɛ yan n bɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka Mali kɔnɔ n'a sɔrɔla yen bilahi n bɛ gulɔ min n bɛna kuma min fɔ n'a sɔrɔla yen a ye gulɔ ɲini ka na n bɛ n kun ja n'a ye ka tila k'a fɔ Ala ka diinɛ ma ko n jɛra a kɔ o ye jumɛn ye kabini kira kɛra kira ye kira ka don dɔ ta sufɛla fɛ kare dɔ kɔnɔ ka mɔgɔw lasigi ko n'an tilala surafana dun na wajulu bɛ yen a ma dege k'a kɛ a ma dege k'a kɛ Mali karamɔgɔ bɛ yan n ma dege k'o kɛ karamɔgɔ jumɛn n wahabiyaw n wahantaw n tarabiyaw n shaziliyaw n tijaniyaw n taashidow a bɛɛ de la ka wajulu kɛnɛ sigi sufɛ Mali la yan o tuma ni wajulu kɛnɛ ye sigili tɛ bɛn o t'o fɔ an ɲɛna sa n'i ko k'o tɛ bɛn ko parce que an y'a kɛ ka kɛ Muhamadu de ta la e y'a kɛ ka kɛ su dama min na dan b'o la wa ni nisɔndiyara ko wajulukɛla dɔ nana k'o da ka tɛmɛ i bɛna a ye an bɛna wajulu sigi a ye wajulukɛla kura sɔrɔ o wajulukɛla bonya kama e ye wajulu kɛnɛ sigi anw y'an tɛ sigi ten ko Ala kira ko Ala ko an k'an nisɔndiya n'a ye k'o ti bɛn e ti baara wɛrɛ fɔ ni wajulu kɔni don wajulu ti bɛn fo n'i y'o fɔ an b'i da fara b'i jɔ wajulu ti bɛn mais an bɛɛ b'a sigi sa i ti kɛlɛ y'o Ala ko an k'an nisɔndiya ne filɛ n tɛ nisɔndiya fo n ka wajulu ne ka kalandenw tɛ nisɔndiya fo n'u y'a ye olu ye wajulu kɛnɛ sigi olu bɛ nisɔndiya n'o ye Bankɔnikaw yɛrɛ lajɛ kɛ yanni Bankɔni ka diya ne mais ko wajulu kɛnɛ bɛ yen u nisɔndiyalen y'u ka motow ta k'u ka wariw furu u kun na ka n'u sigi kɛnɛ kan o de y'olu ka nisɔndiya ye an bɛlɛkɛw bɔra k'u n'u sigi fan bɛɛ n'o tɛ cɛw bɛ yan bilahi hali ni ye miliyɔn d'u ma ni heure t'a sɔrɔ fiyewu ko u b'u ɲɛna musow bɛ yan hali ni miliyari duuru ma k'u to so ni heure t'a sɔrɔ fiyewu ko u ɲɛ yɛlɛlen mais su in na kama k'u bɛ n'u yɛrɛ nisɔndiya ka Ala ka tiɲɛ mɛn ka Ala ka diinɛ mɛn olu bɛ nisɔndiya n'o ye n'i ko k'o ti bɛn wajulu ti bɛn karamɔgɔ i tɛ k'o fɔ dɛ mais an k'o to yen an ka kuranɛ aya wɛrɛ lajɛ Ala ko وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد o la Ala ko sa kuranɛ aya wɛrɛ la ne Ala yɛrɛ de ye tiɲɛ di ka tiɲɛ di aw ma aw ka mun kɛ aw silamɛw ne Ala jɛra aw ma aw ka mun kɛ ko a ye ne Ala barikada barikada cogo ma fɔ dɛ ni min bɛ se wari di de la Ala barikada n'o ye ni min bɛ se wajulu la Ala barikada n'o ye ni min bɛ se wajulu labɛn na o bɛ Ala barikada kara yɛrɛ bɛ se min na o ye kana namu gɛlɛya ye Ala bɛ n'a ta dɔ bɛ yen wari de b'o kun na o bɛ sagaw faga ka misiw faga mɔgɔw k'a dun ko munna Ala n b'i barikada munna de ko i ye Muhamadu bange nin kalo la ni ko Ala barikada tɛ bɛn o ye kelen ka nin kuranɛ aya sɔsɔ dɛ mais Ala ko wala in kafartum nga n'aw kafiriyara o kɔrɔ ye jumɛn ne Ala ye hɛrɛ k'aw ye aw ma ne Ala barikada o kɔrɔ tɛ ni mɔgɔ ma mawuludu sigi i ma Ala barikada dɛ bɛɛ n'a ka mawuludu kɛcogo dɔw bɛ yen kabini mawuludu kalo min tɛmɛna n'o jɔra olu b'o kɛ sun de la Ala ye dɔw bɛ yen olu bɛ nin kalo in wagati caman sun dɔw bɛ yen olu bɛ tɛnɛ o tɛnɛ sun dɔw yɛrɛ bɛ yen san kɔnɔ u ma dege ka bonya min kɛ wajulu kɛnɛ kan olu b'o wajulu kɛnɛ de sigi ka Ala fo k'i ye Muhamadu ci ka kɛ ni nin don ɲɔgɔn ye walima i y'a bange ka kɛ ni nin don ɲɔgɔn ye o tuma bɛɛ n'a ka Ala barika dɔ cogo di mais o kuranɛ aya to yen dɔ wɛrɛ bɛ yen wa Ala ko cogo di ما يفعل الله بعذاب بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ولا لا غزايا أو سبعو ما على بيومه أو نيانا تليلا لا على مكوك أو نيانا تليلا أو نيانا تليلا على كإنتري جمن بعدا mais ko ne Ala ka intérêt t'a la nka n'aw ye n barikada ka tila ka limaniya na wallahi ne Ala yɛrɛ bi aw barikada o la anw ko su in na anw bɛ nin kɛnɛ sigi k'a fɔ Ala ye Ala i ni ce i ye cɛ min ci an ma ale de nana an kisi ka an bɔ bolo la k'an bɔ kafiriya dibi kɔnɔ ale dun tɛ i bɛna dɔn maga
ne no ala de do mo ma ka mo du ni ala che ala yɛrɛ mo do a yɛrɛ ni anw che e da ala jigine ka so ko ne jigini fe ya ne ba mina ta de de kana na o bi ni ala che wani mi yɛrɛ ko ayi hali bamna ta yɛrɛ tini ala che ta bamna ta din a tini ala che miru nya la kale e de olu de bi ni kira yɛrɛ che ade ma kira yo kara kira yo nenu an shi mai me don di Allah kale anyi wala la ko kai kitabu dama me o kitabu mi fle o fa na to kira da hadisi o dewa kira da hadisi do Bukhari ni Muslim ni Abu Dawud ni Tirmidhi ni Nasa'i ni Ibn Majah ta Muwatta Maliki Musnad Ahmad Baihaqi o kitabu nunu de kira fo ona olu be ni kira che olu de kofe kira do kira kofe iye ala do munga buni ala do e che ko mu nala na folo di mangebe ala barkada nala e to di ma iti ala barkada wa nala e kele ya di ma iti ala barkada wa nala e che di ma iti ala barkada wa nala e muso di ma iti ala barkada wa me nema tumembe mi ngabu kati me kira kan nalika o e tume parce que tiga fa mu lahara ka bo fembe aljine ka bo fembe kele yere kumbe aljine kono do na kisi jana mama me jonde na no fo o ba mi na ta die ka yele de menele yere ta menela o yele te menete de aka yele menena na ka bangeli bi depuis kira yere ma bange aka kira ya fole do a bangele kobe aka kira ya bisena sa sambina ni de sa ala ko tuma alati mais au courant des ayats tout ça ni fait un duru la kasi amina da o durna de afolo angi ma alayi Muhammadu togo mu ayere togo kasla ka nyini ko ni Muhammadu togo fora solatu ka ka da ka le ala yere bula meleke bebu aflana alayi logo sanango ka go Muhammadu bangeli nyema ala ya bunyelo flane a sabana a bangidu ala ye kabako ni kabako fene ke ala y'a bunyelo a nanna a nɔfɛ tugu ala y'a bunyelo parce que ala ko n'aw tugura kɔdɔ aw tugura ala yɛrɛ de kɔ a duruna k'an ka nisɔndiya ni Muhammadu ye mais min ye dabali mɔgɔ minnu ko mawuludu man ka kɛ ne kuma ngo kele tala mais ka damine salo yoro ne ra tuti mawludu ke o ka daga ne ra tumo tawle inde la billahi la ne ta jama ngani ra ti mawludu ke dem ba ke bo la gushi mais ala sona ka norot ana dibila ayre yeli ke billahi e ala ga hida do ko inye ba fe na ho ho la tara ji kula ko imman ko mais ne kuma ne se ka fe no fam original Denmark ko ka ce halaki dai jalabe dai agla mo ba do che mi e kira dise awora manga kala manga che e kira dise